कौन होनन रनी का हमने जिम करूची ना उता खड़ा अन पर इनका हम वीडियो इनका सीधे का जिम करा जाउची ये मिल रहा सब्सक्राइब हिना को लो तो ना अच्छा ठीक है बॉडी का तंत्र बा एक्सरसाइज पूरे का एक्सरसाइज 10 तारे बनी थे बाय ना এখন তো ভাই মানে কেমতি एक्सरसाइज କରୁଛି ଯେମିତି କି ନ ଜାଣିଲା ପକ୍କା एक्सरसाइज କରୁଛି ପିଲାଟା କିନ୍ତୁ ପତଳା ପିଲାଟା ପେଟେଇକିନା ତା ପେଟଟା ଅଛି ହେଲେ ବି ତାର ମାନେ एक्सरसाइज କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାର एक्सरसाइज କେମିତି ହେଉଛି କି ହେଉନି ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।